السلام علیکم ناظرین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی وقار سے مثنیٰ کے جانشین کو شراب میں ہی بلانا بہتر سمجھا۔ مثنیٰ نے شہادت سے پہلے مانے ہوئے ایک مجاہد بشیر بن خصاصیہ کو اپنا جانشین سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کا بھائی منا بن حارثہ موجود تھا، لیکن وہ خویش پروری کا زمانہ نہیں تھا۔ میدان جنگ کے مطلوبہ جوہر اور قیادت کی صلاحیت دیکھی جاتی تھی۔ حضرت سعد نے قاصد کو یہ پیغام دے کر ذی وقار بھیجا کہ مثنیٰ کے جانشین کو ساتھ لے آئے۔ قاصد راستے سے ہی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ منا اور مثنیٰ کی بیوہ تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منا سے بغل گیر ہو گئے اور دونوں بہت روئے۔ سلمہ پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں نے غیرت مندوں کی طرح جانیں دی ہیں، منا نے کہا۔ اور تم سلمہ؟ سعد بن ابی وقاص نے مثنیٰ کی بیوی سے پوچھا۔ واپس جانا چاہو گی؟ نہیں، سلمہ نے کہا، میں مدینہ نہیں مدائن جاؤں گی، جو میرے شوہر کی منزل تھی۔ اگر میں تمہارے لشکر کے ساتھ رہی تو یقیناً تم مجھے بوجھ نہیں سمجھو گے۔ لڑنا پڑا تو لڑوں گی، نہیں تو لڑنے والوں کی خدمت کروں گی۔ خدا کی قسم، سعد بن ابی وقاص نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے لشکر پر تمہارا بوجھ پھول کی پتی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور سلمہ، میں تمہیں گمنامی کی زندگی میں نہیں جانے دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم اس اعزاز کی حقدار ہو کہ تم سپہ سالار کی بیوی تھیں اور سپہ سالار کی بیوی ہی رہو۔ میں تمہیں وہی عظمت دینا چاہتا ہوں۔ سلمہ نے منا کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ بھی نہیں۔ منا سلمہ کی آنکھوں کا سوال سمجھ گئے۔ سلمہ ان سے سعد بن ابی وقاص سے شادی کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس وقت کے عربی معاشرے میں یہ رواج تھا کہ کوئی عظیم المرتبت آدمی فوت ہو جاتا یا کوئی سالار شہید ہو جاتا تو اسی کے رتبے کا کوئی آدمی اس کی بیوہ سے صرف اس لیے نکاح کر لیتا تھا کہ بیوہ کی عظمت و تکریم میں کوئی فرق نہ آئے اور معاشرے میں بیوہ کا رتبہ برقرار رہے۔ اس وقت دوسری، تیسری اور چوتھی شادی جسمانی اعراض و مقاصد کے لیے نہیں کی جاتی تھی۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سعد نے اسی روز سلمہ سے نکاح کر لیا تھا یا کچھ دن بعد۔ البتہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ سلمہ نے سعد بن ابی وقاص کی پیشکش قبول کر لی اور منا نے بھی بخوشی اجازت دے دی اور سلمہ کا نکاح سعد بن ابی وقاص سے ہو گیا۔ سلمہ کا یہ عزم قائم رہا کہ وہ مدینہ نہیں مدائن جائے گی۔ پہلی ملاقات میں سعد نے منا سے ان کے لشکر کی کیفیت پوچھی۔ منا نے لشکر کی تعداد 4 یا 5 ہزار بتائی۔ میں مثنیٰ کی ایک وصیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، منا نے کہا۔ مثنیٰ نے دم آخری کہا تھا کہ میری جگہ جو سپہ سالار ہے اسے بتا دینا کہ فارسیوں سے اس وقت نہ لڑنا جب وہ یکجا ہو چکے ہوں۔ ان کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں۔ ان کی سرحد پر رہ کر ان سے لڑو اور انہیں کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی رستوں سے عربی واقف ہیں، اجمی نہیں۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آؤ گے۔ آفرین، سعد بن ابی وقاص نے کہا، مجھے یہی نصیحت امیر المومنین نے کی تھی۔ یہ تھی قابلیت مثنیٰ کی۔ دشمن کی کیا خبر ہے؟ ہم نے جو علاقے فتح کیے تھے وہاں کے لوگ باغی ہو گئے ہیں، منا نے جواب دیا۔ شہروں اور قصبوں میں انہوں نے ہمارے اموال کو قتل کر دیا ہے۔ زندہ وہی رہے جو کسی طرح بر وقت بھاگ گئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری فتح ہوئی تو ہمارے ساتھ ہو گئے، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا تو اپنی فوج کے ساتھ ہو گئے۔ ان لوگوں پر اپنی دہشت طاری کرنے کی ضرورت ہے، منا نے کہا، ورنہ یہ قابو میں نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ان سے توجہ ہٹا کر آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ اس لشکر میں شام سے آئے ہوئے 8,000 مجاہدین بھی تھے جن کے سالار ہاشم بن عتبہ تھے۔ یہ 8,000 مجاہدین تربیت یافتہ ہی نہیں، تجربہ کار بھی تھے۔ وہ شام میں کئی لڑائیاں پہلے حضرت خالد اور پھر ابو عبیدہ کی قیادت میں لڑ کر آئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے ان 8,000 مجاہدین کو الگ تھلگ رکھا تاکہ انہیں انتہائی مخدوش اور ہنگامی صورتحال میں استعمال کیا جائے۔ باقی لشکر کو حضرت سعد نے جنگی مشقیں کرانی شروع کر دیں۔ انہوں نے سالاروں سے کہا کہ انہیں منظم طریقے سے ایک جماعت کی صورت میں لڑنے کی مشق کریں۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص کے اس لشکر میں شامل ہونے والے بیشتر افراد اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ سلمہ آئی تو عورتیں ہجوم کر کے آ گئیں۔ صحابہ کرام اور کئی اور مجاہدین کی بیویاں پہلے بھی محاذوں پر جا چکی تھیں۔ کئی ایک نوجوان لڑکیاں تھیں جو پہلی بار محاذ پر آئی تھیں، کچھ ان سے بڑی تھیں جنہیں محاذ پر جانے کا پہلا موقع ملا تھا۔ تمام عورتیں سلمہ سے بیوگی کا اظہار افسوس کرنے لگیں۔ کون کہتا ہے کہ مجھے مثنیٰ یاد نہیں آیا کرے گا؟ سلمہ نے سب سے کہا، خدا کی قسم، تم میں سے کوئی بھی اپنے خاوند کے بغیر خوش نہیں رہے گی، لیکن اسلام کی بیٹی کی متاع صرف خاوند ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے خاوندوں کے لیے نہیں، اسلام کے لیے زندہ رہنا ہے۔
तुम में से जो पहली बार महाज पर आई हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुम में से कई एक अपने खामदों की खून में नहाई हुई लाशें देखेंगी, अपने बच्चों के बाप को खून में तड़पता देखेंगी। अगर तुम मातम करने बैठ गई तो इस्लाम का बोल बाला करने वाला कोई नहीं रहेगा। औरतें खामोशी से सुनती रहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़ाई शुरू होने के बाद तुम्हें क्या करना है, सलमा ने कहा। और इसके फौरन बाद कासिया की तरफ कूच का हुक्म मिल गया। लश्कर जितने दिन इस मकाम पर क्याम पजीर रहा, हजरत साद हजरत उमर को पैगाम भेजते रहे। हर पैगाम में पूरी रिपोर्ट होती थी। हजरत उमर ने साद से कहा था कि कूच का दिन वह खुद मुकर्रर करेंगे, जो उन्होंने कर दिया। मौरख लिखते हैं कि हजरत उमर अपने अहकाम में छोटी छोटी बातें भी लिखते थे। तिबरी ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन के पैगाम से साद यूं महसूस करते थे जैसे हजरत उमर उनके साथ हों। हजरत उमर इस तमाम तर इलाके से वाकिफ थे। जहलियत के ज़माने में वो कई बार इधर से गुजरे थे। उन्होंने कासिया की तरफ कूच का हुक्म इन अल्फाज में दिया, और तुम जब कासिया पहुंचो तो ख्याल रखना कि कासिया फारस का दरवाज़ा है। फारसियों को ज़रूरियात ज़िंदगी इसी दरवाजे से गुजर कर पहुँचती है। यह भी ख्याल रखना कि कासिया का इलाका सरसब्ज व शादाब है। इस इलाके से दरिया भी गुजरता है और नदियाँ भी। इन पर पुल भी हैं। ये कासिया और मदैन के कुदरती दिफाई इंतजामात हैं। इन पुलों और रस्तों पर इस तरह कब्जा कर लेना कि तुम्हारे मुसल्लह दस्ते वहाँ मौजूद रहें और बाकी लश्कर को पीछे रखना। कासिया जाने के लिए अजीब का रास्ता इख्तियार करना। इस नाम के दो मकामात हैं, एक का नाम अजीबुल हिजनात है और दूसरे का अजीबुल कुरूस। इन दोनों मकामात के दरमियान क्याम करना और दाएं बाएं हमले करना, बस्तियों को तबाह ना करना। वहाँ से रसद इकट्ठी कर लेना और गोश्त के लिए बैल और भेड़ बकरियां इकट्ठी कर लेना। आगे की खबर रखना। शराफ से कूच हुआ और दूसरे दिन लश्कर अजीब पहुंचा। यह एक फौजी चौकी थी जो छोटे से कले की शक्ल की थी। इसके दरवाजे खुले हुए थे। लश्कर अभी कुछ दूर ही था कि कहीं से एक आदमी उठा और दौड़ता हुआ खुले दरवाजे के अंदर चला गया। इस इमारत के कई बुर्ज थे। ये आदमी पहले एक बुर्ज में गया और लश्कर को देखने लगा। फिर वहां से हटकर वो दूसरे बुर्ज में गया और लश्कर को देखने लगा। फिर वो एक और बुर्ज में चला गया और वहां से निकला तो फिर नजर ना आया। तेजी से आगे बढ़ो। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा, वो आदमी लश्कर की तादाद देख रहा है, फौजी है, इसे जाने ना देना। एक प्यादा दस्ता चौकी के दरवाजे के अंदर चला गया। 3-4 ही कमरे थे और चारों तरफ सैन था। वहां कोई इंसान ना था। वो आदमी भी ना था जो नजर आया था। छत पर जो मुजाहिदीन गए थे उनमें से एक ने बुलंद आवाज से कहा कि एक आदमी कासिया की तरफ पैदल भागा जा रहा है। साद बिन अबी वकास के पास उस वक्त एक शख्स ज़हरा बिन जवैया खड़ा था। उन्होंने उसी को कहा कि इस आदमी के पीछे जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। ज़हरा बिन जवैया ने घोड़ा दौड़ा दिया। अगर वो इलाका मैदानी होता तो वो आदमी पकड़ा जाता। वहाँ खड नाले और टीले भी थे, घनी झाड़ियाँ और कादावर घास भी थी। ज़हरा कुछ दूर तक गए तो इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वो आदमी ना मिला। ज़हरा वापस आ गए। इस दौरान चौकी की तलाशी ली गई। तारीख के मुताबिक वहाँ से तीर कमानों का बहुत बड़ा जखीरा निकला। बर्छियाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में मिली और बेशतर बर्तन मिले जो मछली की खाल के बने हुए थे। ये फारस की फौज का गोदाम या असलहा खाना था जो वहाँ इसलिए बनाया गया था कि इस इलाके में लड़ाई हुई तो तीरों और बर्छियों की कमी करीब से ही पूरी कर ली जाएगी। साद ने लश्कर को वहीं क्याम करने का हुक्म दिया और तमाम हिस्सों के सलारों को बुलाया। मेरे रफ़ीको, साद ने कहा, आज से हमारी जंगी कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। यहाँ के लोग किसी के भी वफादार नहीं। धोखाधड़ी इनकी फितरत में शामिल है। हमारे खिलाफ बगावत कर चुके हैं। हमें शिकस्त देने के लिए फारस की फौज में भर्ती हो रहे हैं। इन लोगों के दिमाग दुरुस्त करने हैं। अमीरुल मोमिनीन ने भी हुक्म भेज दिया है कि दाएं बाएं हमले शुरू कर दो ताकि लोगों पर हमारा खौफ बैठ जाए। फिर वो गद्दारी और धोखाधड़ी की जुर्रत नहीं करेंगे। मेरे रफ़ीको, इन लोगों पर खौफ और अपनी धाक बिठाने का यह मतलब नहीं कि इन पर जुल्म और तशद्दुद किया जाए। अगर कोई मुकाबला करता है तो उसे कत्ल कर दो। इनके घरों से काम की और कीमती चीज़ें उठानी हैं। अंधाधुंध लूट मार नहीं करनी। सोना चांदी उठा लाना है। हम यहाँ वाज करने नहीं आए, ना ये लोग तबलीग को कबूल करेंगे। ये बाद की बातें हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं। बस्तियों पर हमलों का दूसरा मकसद ये है कि हमें रसद की ज़रूरत है। बैल और भेड़ बकरियां और अनाज इकट्ठा कर लेना। फिर हर बस्ती के इर्द गिर्द 3-3 4-4 आदमी छोड़ देना जो किसी को बस्ती से निकलने ना दें। अब इस कार्रवाई के लिए टोलियां बना लो और आज रात से ही ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दो। नाजरीन, वहाँ जो इर्द गिर्द बस्तियाँ थीं उन पर हमले शुरू हो गए। इन हमलों का अंदाज छापों जैसा था। मुजाहिदीन की एक जमात किसी बस्ती में ऐसे जोशो खरोश से जा धिमकती जैसे बस्ती के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तमाम आबादी को बाहर इकट्ठा करके कहा जाता
کہ اناج اشیاء خورد و نوش سونا چاندی وغیرہ باہر لے آئیں، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ بستی کا کوئی فرد بستی سے باہر قدم نہ رکھے، اگر کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو چھپاتے پھرتے تھے، لیکن مجاہدین نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ناظرین، ہیرا اس زمانے میں سلطنت فارس کا ایک اہم شہر تھا، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب مسنہ بن حرثہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو فارس والوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کے وفادار ہی رہے اور انہوں نے بغاوت نہ کی۔ مسنہ خاصا عرصہ وہاں رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے حسن سلوک کے اثرات تھے کہ ان کی اپنی حکومت واپس آئی تو انہوں نے اس حکومت کو قبول نہ کیا۔ بہرحال فارس کی شاہی حکومت نے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا جس کا نام مرزبان تھا۔ مرزبان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام افشاں تھا۔ تاریخ نویسوں نے اسے بہت ہی خوبصورت اور متناسب قد کانٹھ والی لڑکی لکھا ہے۔ وہ ایک درباری موسیقار کو دل دے بیٹھی۔ وہ کوئی جوان سال اور خوبرو آدمی تھا۔ وہ خوبرو نہ بھی ہوتا تو بھی افشاں اس کی شیدئی ہوتی، کیونکہ اس لڑکی کو موسیقی سے عشق تھا۔ یہ موسیقار سازوں کا جادو جگانے کے ساتھ گاتا بھی تھا اور اس کی آواز کا سوز دلوں کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ افشاں حکموں کے خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت افشاں مدائن میں تھی جب اس نے محسوس کیا تھا کہ اس موسیقار کے ساتھ اس کا کوئی روحانی تعلق ہے۔ یہ تعلق کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا اور چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ چل نکلا۔ اتنے بڑے حاکم کی بیٹی کی شادی درباری موسیقار کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بھاگ جانے کا عہد کر لیا۔ وہ شاید ملک شام چلے جانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں اور رومیوں کی خون ریز جنگیں ہو رہی تھیں۔ پھر شام کا بیشتر علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ ہیرا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ افشاں موسیقار کے ساتھ شام کو بھاگ جانے کا عزم کر چکی تھی کہ اس کے بعد مرزبان کو ہیرا کا حاکم مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ موسیقار بھی ہیرا چلا گیا اور افشاں سے ملتا رہا۔ اس دوران فارس کے شہر سنین کا حاکم، جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، ہیرا گیا۔ اس کی نظر افشاں پر پڑ گئی۔ اس نے افشاں کے باپ سے کہا کہ وہ افشاں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا اور شادی کا دن بھی مقرر کر دیا۔ اس حاکم کی عمر افشاں سے دگنی تھی۔ شادی کے دن سے 3 دن پہلے افشاں گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے باپ کو شاید موسیقار پر شک تھا۔ اس کا پتہ کرایا تو اسے بھی غائب پایا۔ مرزبان نے ہر طرف گھڑ سوار دوڑا دیے اور دونوں ایک جگہ چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ انہیں لایا گیا۔ مرزبان حاکم تھا۔ اس نے حکم دیا کہ موسیقار کے پاؤں رسی سے باندھ کر ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے اور گھوڑا دوڑا دیا جائے، اور گھوڑا اس وقت تک دوڑتا رہے جب تک کہ موسیقار کی کھال نہیں اتر جاتی۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ موسیقار کو زمین پر لٹا کر رسی کے ایک سرے سے اس کے پاؤں باندھے گئے اور رسی کا دوسرا سرا گھوڑے کے ذہن کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک فوجی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا موسیقار کو گھسیٹتا دوڑ پڑا اور سوار اسے میدان میں چکر میں دوڑاتا رہا۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ افشاں بھی دیکھ رہی تھی۔ موسیقار سخت اور پتھریلی زمین پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے کپڑے پھٹے، پھر اس کا جسم خون سے لال ہونے لگا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ زمین اور کنکریوں نے اس کے جسم کی کھال اتار دی ہے۔ میری شادی حاکم سنین کے ساتھ نہیں ہوگی، افشاں نے چلا کر کہا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص کے لشکر کی چھاپہ مار جماعتیں بستیوں پر چھاپے مار رہی تھیں۔ ایک روز ایک زیادہ نفری کی پارٹی ہیرا کی طرف چلی گئی۔ اس وقت تک مدائن میں یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مسلمان بستیوں پر شب خون مار کر رسد اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ چھاپہ مار مجاہدین کی یہ جماعت ہیرا اور سنین کے درمیان پہنچی تو اسے شور و غل سنائی دینے لگا۔ دف اور شہنائیاں بھی بج رہی تھیں۔ یہ علاقہ جنگلاتی تھا، اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں، گہرے نشیب بھی تھے۔ ایک مجاہد نے بلند ٹیکری پر چڑھ کر دیکھا، ایک جلوس آ رہا تھا جس میں 250-300 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ 4 پہیوں والی بگھیاں بھی تھیں اور دف اور مختلف ساز بجانے والے پیدل آ رہے تھے۔ مجاہد ٹیکری سے اتر آیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ جماعت کا کماندار ٹیکری پر چلا گیا اور واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے میں حملہ کیا جائے گا۔ کماندار نے دیکھ لیا تھا کہ قافلے پر حملے کے لیے گھات کہاں موزوں ہوگی۔ اس نے اپنی جماعت کو ایک ایسی جگہ لے کر چھپا دیا جہاں کسی کو ان کی موجودگی کا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ قافلہ گھات کے مقام پر پہنچا تو مجاہدین اس پر جھپٹ پڑے۔ گھڑ سوار تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان پر حملہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا، اس لیے وہ سنبھل نہ سکے۔ مجاہدین کی نفری قافلے والوں سے کم تھی لیکن گھبراہٹ میں قافلے والوں نے بھاگ نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ان میں سے چند ایک زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے اور باقی سب بھاگ گئے۔
बघिया चलाने वाले भी भाग गए थे। बघिया शाहाना थीं। उनके पर्दे हटाकर देखा, पहली बग्घी में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो शहजादी लगती थी। बग्घी में दो औरतें और थीं। वो उस शहजादी की खादमाएं थीं और मारे खौफ से कांप रही थीं। ये दुल्हन है। एक खादमा ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, यह हीरा के हाकिम मरज़बान की बेटी है। आज ही इसकी शादी हुई है। इसका दूल्हा हाकिम सनैन है। ये उसकी बारात है। वो घोड़े पर सवार है। ये लड़की अफशा थी जो दुल्हन बनकर हाकिम सनैन के साथ ससुराल जा रही थी, मगर उसे रोक लिया गया। दूसरी बग्घियों में से जो औरतें निकलीं वो अफशा की खादमाएं थीं और बारात के साथ आई हुई हाकिम सनैन की करीबी रिश्तेदार थीं। वो कहाँ है? अफशा ने पूछा। मेरा दुल्हा। उसके दुल्हा ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की थी और मारा गया था। दुल्हन को पता चला तो उसके चेहरे पर खुशी का तासुर आ गया। मैंने कहा था कि इसके साथ मेरी शादी नहीं होगी, अफशा ने अजीब से लहजे में कहा और पूछा, हमारे साथ क्या सलूक होगा? ये उससे पूछना जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी, मुजाहिदीन के कमानदार ने कहा। शादी के बगैर कोई शख्स तुम्हारे और इन औरतों में से किसी के जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तुम्हारे फौजी अपने मुल्क की औरतों के साथ किया करते हैं। बाराती भाग गए थे और 3-4 मारे गए थे। जहेज बहुत ही कीमती था और बहुत ही ज्यादा था। खालिद सोने के जेवरात और कीमती हीरों और पत्थरों का तो कोई शुमार न था। 4-5 बगियां घोड़ों समेत अलग मिली। यह जमात वहीं से वापस आ गई। औरतों को औरतों के हवाले कर दिया गया। अफशा ने अपनी कहानी मुसलमान औरतों को सुनाई। उसे औरतों ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी मुसलमान की बीवी बनेगी और उसे दाश्ता नहीं बनाया जाएगा। एक तो यह बात सुनकर अफशा खुश हुई और दूसरी खुशी उसे यह थी कि उसका उधेड़ उमर दुल्हा मारा गया था। अफशा ने मसन्ना की बेवा सलमा के हाथ पर, जो अब साद बिन अबी वकास की बीवी थी, इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद तारीख खामोश है कि अफशा किसकी बीवी बनी थी। नाजरीन, मुसलमानों के इतने ज्यादा शबखून और छापे ढके छुपे तो नहीं रह सकते थे। ये 1-2 बस्तियों की बात नहीं थी। मुजाहिदीन ने कोई बस्ती नहीं छोड़ी थी। फारसियों को एहसास हो गया कि उन्हें बगावत की सजा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें यह परेशानी भी लाहिक होती जा रही थी कि उनकी अपनी फौज कहाँ है, कि मुसलमान दनदनाते फिर रहे हैं। इसका असर उन लोगों पर नफ्सियाती नोयत का हुआ। उन्होंने अपनी फौज की बजाय मुसलमानों को अच्छा समझना शुरू कर दिया, जो न शराब पीते थे न उनकी औरतों पर हाथ डालते थे। अल्लामा शिबली नुमानी ने एक बस्ती का जिक्र किया है। मुसलमानों की एक छापा मार जमात एक बस्ती पर छापा मारने जा रही थी। बस्ती से कुछ दूर यह जमात रुक गई। शायद चल चल कर मुजाहिदीन थक गए थे। बस्ती से 2-3 औरतें दौड़ी आ रही थीं। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ मुसलमान मौजूद हैं। मुसलमान चुप कर बैठे सस्ता रहे थे। औरतें उनके दरमियान आ गईं। मुजाहिदीन उठ खड़े हुए। औरतें और ज्यादा खौफजदा हो गईं। हम जुल्म से भाग कर रही हैं। एक औरत ने कहा, हमारी अपनी फौज के 25 आदमी हमारे गांव में आ गए हैं। लोगों के घरों से शराब मंगवा कर पी रहे हैं और उन्हें जो लड़की अच्छी लगती है उसे अलग ले जाकर खराब करते हैं। ऐसे लगता है जैसे इस गांव पर उन्हीं की हुकूमत हो। मुजाहिदीन की नफरी इन फौजियों की निस्बत खासी थोड़ी थी, फिर भी इन औरतों को साथ लेकर वो बस्ती में चले गए। फारस के फौजी शराब के नशे में बदमस्त थे और बस्ती में उन्होंने औधम मचा रखा था। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ जवान औरतें इधर उधर भाग गई थीं। मुजाहिदीन ने किसी एक भी फौजी को जिंदा ना छोड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मुजाहिदीन के आगे अनाज की बोरियों के ढेर लगा दिए। फारस का बादशाह यज़गिर्द मदैन में था। उसे इतला मिली कि कुछ लोग फरियादी बनकर आए हैं। यज़गिर्द बहर आ गया। 20-25 मुअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी बहर खड़े थे। सब ताज़ीमन रकू में चले गए। सीधे हो जाओ और बात करो। नौजवान यज़गिर्द ने कहा, क्या फरियाद लेकर आए हो? शहनशाह फारस उन लोगों में से एक ने शाही आदाब की पाबंदी करते हुए कहा, किसरा की नस्ल का इकबाल बुलंद हो। सूरज के बेटे, जो बात करने आए हो वो करो। यज़गिर्द ने गुस्से से कहा, यहाँ कोई शहनशाह नहीं, वक्त ज़ाय ना करो। फिर सुन ले शहजादा यज़गिर्द, एक मुअम्मर आदमी ने कहा, मुसलमानों ने हमारे घर खाली कर दिए हैं। यूं मालूम होता है जैसे फारस हमारा नहीं मुसलमानों का मुल्क है। अपनी फौज का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। अपने फौजी कहीं नजर आते हैं तो वो अपने ही लोगों को परेशान करते नजर आते हैं। यज़गिर्द उन लोगों से फारिग होकर अंदर ही गया था कि उसे इतला दी गई कि हाकिम हीरा मरज़बान आया है। यज़गिर्द ने उसे अंदर बुला लिया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं रही। यज़गिर्द ने कहा, मैं अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। शहनशाह फारिस मरज़बान ने कहा, अरब मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं, उसका जहेज भी ले गए हैं। बारात के साथ मुअज़्ज़ज़ घरानों की 30 औरतें थीं, उन्हें भी ले गए हैं। मैंने जिसे दामाद बनाया था उसे कत्ल कर गए हैं।
मौरख लिखते हैं कि याजगिर्द ने उससे आगे कुछ न सुना, गुस्से से उठा, लंबे लंबे डग भरता कुछ देर कमरे में टहला, रुका और मरज़बान की तरफ देखा। तुम वापस हीरा चले जाओ। याजगिर्द ने कहा, मैं अरब की सारी बेटियां उठवा दूंगा, रुस्तम को बुलाओ। हाकिम हीरा मरज़बान हीरा चला गया। रुस्तम अफवाज फारस का कमांडर इन चीफ था और उसे कुली इख्तियारात हासिल थे। इन हालात में जब मुसलमान इराक में दनदनाते फिर रहे थे और उनके खौफ से बस्तियां खाली हुई जा रही थीं, सबकी नजरें रुस्तम पर लगी हुई थीं। यज़गिर्द से लेकर एक आम और गरीब फारसी तक यही कहते थे कि रुस्तम ही मुसलमानों को फारस से निकाल सकता है और रुस्तम ही अरब पर यलगार करके इस्लाम का खात्मा कर सकता है। लोगों की नजरें तो रुस्तम पर लगी हुई थीं, लेकिन रुस्तम की नजरें उस ज़ैचे पर लगी हुई थीं जो उसने इल्म नजूम और ज्योतिष की मदद से बनाया था। बाज़ मर्रखों ने लिखा है कि वो इल्म नजूम का माहिर था और उसका तैयार किया हुआ ज़ैचा और उसकी पेशगोई कभी गलत नहीं निकली थी। फारस के अंजाम के मुतालिक उसने साफ कह दिया था कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा होगा। नाजरीन, जिस वक्त हाकिम हीरा मरज़बान यज़गिर्द के आगे अपनी बेटी का रोना रो रहा था, उस वक्त रुस्तम के पास पुरान दख्त और उसकी बीवी बैठी हुई थी। वो ज़ैचा सामने रखे उन्हें बता रहा था कि फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ज़ैचा सही बनाया है? पुरान दख्त ने पूछा। और अगर यह ज़ैचा सही है, रुस्तम की बीवी ने कहा, तो इसका अंजाम बदल देने का कोई तरीका नहीं। आमिल हैं, जादूगर हैं? नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया, ये अंजाम सितारों के ज़ेरे असर हैं। मैं सितारों के सफ़र के रास्ते नहीं बदल सकता। मैं किसी सितारे को एक बुर्ज से निकाल कर अपनी मर्जी के बुर्ज में नहीं डाल सकता। हाँ पुरान, मेरा ज़ैचा बिल्कुल सही है। इतने में यज़गिर्द के कासिद ने आकर उसे कहा कि शाह फारस उसे बुलाते हैं, अभी आता हूँ। रुस्तम ने कासिद को रुखसत करके पुरान दख्त और बीवी से कहा, मैं जानता हूँ यज़गिर्द मुझे क्यों बुला रहा है। मुझ तक खबरें पहुँच चुकी हैं कि अरबी हमारी बस्तियों में लूट मार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अरबों से हमारी जंग कादसिया के मैदान जंग में होगी और यह बड़ी होलनाक जंग होगी। अरबों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 होगी और हमारी फौज की नफरी 1.25 लाख होगी। लेकिन आगे अंधेरा है, क्या यज़गिर्द को बताओगे? नहीं, रुस्तम ने पुरान की बात काटते हुए कहा, उसे बताया तो वो समझेगा कि मैं लड़ने से गुरेज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि फारस के इस अंजाम को कुछ दिनों के लिए टाल दूँ। यज़गिर्द से कहूँगा कि मुझे मदैन में रहने दे और मैं यहीं से अपनी फौज को लड़ाना और मदद देता रहूँगा। मेरा गम एक और भी है, मैं नहीं चाहता कि फारस की शिकस्त मेरे नाम लिखी जाए। मैंने आज तक किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाई, मैंने शिकस्तें दी हैं। मेरा नाम ही फतह का ज़ामिन रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि होने वाली इबरतनाक शिकस्त मेरे खाते में डाल दी जाए। एक तो यह हकीकत है जो हर मुरख ने लिखी है कि रुस्तम जंग को टालना चाहता था। जंग को टालने की दूसरी वजह उसका वो वादा था जो उसने शीरी के साथ किया था। रुस्तम यज़गिर्द के महल को रवाना हो गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।